بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوكم بالقاسم في فيديو جديد اللي نديرو فيه شوية تاع التحليل. قبل ما نبداو الفيديو من فضلكم تبعونا في اليوتيوب فيسبوك تويتر، تشاركوا في القناة من فضلكم على نطاق واسع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم من جديد في فيديو نتناول فيه واحد الأشياء يعني اللي ما فهمتهاش خاصة في الشعب الجزائري. أما المروك والمخزن والمشتقات نتاعو نعرفوهم باللي عديان. أنا يجي نخاطب الشعب الجزائري وخاصة الفئة المبردعة منه والفئة الجيحة منه والفئة الحمارة منه اللي مازالها تامن ان هذا المخنز هذا. وحتى واحد الاخ يعني من منطقه القبائل في اللايف اللي فات قال لك هذه القطيعه راهي ضد مصلحه الشعبين. كاين ناس مازالها مبردعه وتامن ان هذا المخزن يعني عنده حب او علاقات يعني طيبه مع الجزائر. وشفناها حقيقه في بعض هذوك يعني المغنيين يعني تاع الكباريات، يعني خاصه اللي عطاو لهم الجنسيه المروكيه. اكو تعرفوا مانيش حاب جي بون في سيتي، يعني شاب فوديل، اكو جان طالياني، كاع هذوك الخماج هذوك. فوالا دوك باعوا يعني نفسهم باش على دراهم معدوده. هو هذا لو ريجيم تاع المخزن لو كان جاي يحبك يا الجزائري، يا عزيزي الجزائري المبردع. هل ان ريجيم اللي يحترم راهو يخاطب، يعني شفنا في الرد الرسمي تاع الخارجيه المروكيه يعني كي يردوا على الجزائر، يعني يزون في سيتي اون ريبونس ان بو لاكونيك، وقاعدين زعما يخاطبوا ديريكتومون، يعني il s'adressait directement au peuple algérien pour sous-entendre que le régime algérien est illégitime et eux sont légitimes. يعني يا سلام، يعني من وقته هذه la monarchie absolue alaouite, un système moyenâgeux qui oblige les gens à se prosterner, à être dans des طقوس تاع العصور الوسطى. وين جاتك لا ليجيتيميتي تاعك؟ وشنو هي سور كال باز؟ هل الشعب تاع المروك اختارك؟ هل الشعب تاع المروك صوت على المخنث والمنكوح؟ Quand vous parlez de légitimité, posez-vous la question en quoi vous êtes légitime. رانا نشوفوا يعني الانتخابات في المروك هي عبارة عن يعني مسرحيات فولكلورية اللي وين نشوفوا يعني كاع الأحزاب يعني يدخلوا الناس في بعض المتاجر باش يعطيو لهم الدجاج ولا يعطيو لهم الدقيق ولا يعطيو لهم العدس ولا ما على باليش. كاين تاني في الصحة الغربية دي فامي تاع الحركة، يعني اون اونتي فاميليا اونتي تلقاها دون اون ليست. يعني نتوما والديمقراطيه صافي دو. وهكاك عندكم كما نتوما وجهكم كما تقولوا نتوما المراكه وجهكم قاصح، يعني عندكم وجهكم مطلص ما تحشموش وتحبوا تعلموا الشعب الجزائري اللي فاتكم يعني سنوات ضوئيه في الديمقراطيه. كي كنتم نتوما ديروا الثوره تاع الجياع، الشعب الجزائري في 5 اكتوبر 1988 كان يتظاهر للتعدديه ديال الحزبيه. بالتالي يعني ناس مرض. بون هذا سان اوت سوجي. انا حنعاود نولي على هذا المخنز et je vais vous prouver de manière analytique, يعني de manière implacable, que ce régime, c'est le régime marocain est l'ennemi numéro un du peuple algérien. Je vais vous le prouver. Numéro un. Aujourd'hui يعني كي نشوفوا نخلطها شويه فرنسي وعربيه باش الناس يعني خاصه باسكو نخاطب تاني كاينين يعني عندنا الجاليه تاعنا في ديار الغربه اللي ما تفهمش مليح العربيه وعندها يعني حب كبير وكبير جدا للوطن. وهذه الجاليه يعني في الغربه هي اللي راهي تواجه يعني هذو المراريك وهذو الخماج. لهذا لازم نعطيو لهم يعني دي كلي دو ليكتور باش يقدروا يعني كي يشوف المروكي يشوف يعني المخزني يشوف العياشي يقدر يرد له ويعطي له الصرف كما نقولوا ويقدر يواجهه. يعني ما لازمش باسكو عندنا خاصه في الجاليه كاين بزاف الناس مبردعين يعني مازالهم نيه ما مش فاهمين يعني الاشياء. لهذا راح نتعمد استعمال اللغه الفرنسيه وما ديروليش هذوك لي كومونتير اللي ما عندهم حتى معنى ماذا بكم. فوالا Donc, ce que je disais, c'est que le régime marocain est l'ennemi numéro un du peuple algérien. J'en veux pour preuve. Aujourd'hui, le Maroc, depuis sa pseudo-indépendance en 1956, a mené une guerre implacable à l'Algérie pour lui voler tout son patrimoine, sa culture et son histoire.
Donc ça, c'est numéro un. Quand vous faites ça, est-ce que c'est un acte amical envers un peuple? Est-ce un acte amical envers un peuple de faire passer ce peuple-là comme un peuple déraciné, sans histoire, qui est arrivé à et en plus, c'est la France qui a créé l'Algérie. C'est ça la propagande que le régime marocain et ses sbires véhiculent. Est-ce un acte amical envers les Algériens? Est-ce une, comment dire, du respect envers le peuple algérien quand vous vous adressez directement au peuple algérien? Il y a واحد المنافقين, bande d'hypocrites. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, quand vous attaquez l'Algérie en 1963, pendant la guerre des sables, même pas quelques mois d'indépendance, vous nous attaquez lâchement pour nous voler nos territoires. Est-ce un acte amical envers le peuple algérien? Parce que ceux qui sont morts, et j'ai dans ma famille des gens qui sont morts pendant cette guerre-là, c'était le peuple qui est mort. D'accord? Troisièmement, quand vous enseignez dans vos écoles que plus de la moitié du territoire algérien est marocain, est-ce un acte amical envers les Algériens? Dans vos livres scolaires, il n'y a pas de frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et vous enseignez à vos enfants que l'Algérie, que la France a volé des territoires au Maroc et les a donnés en Algérie, alors que la réalité est tout autre. C'est la France qui a volé des territoires à l'Algérie et qui les a donnés au Maroc en 1845. C'est le traité de l'Al-Marniya. Et tous les territoires, jusqu'à Oued Melouia, on va les récupérer. C'est des territoires algériens et ils vont revenir à l'Algérie, parce que vous allez faire une connerie et on va vous corriger et on va récupérer tous ces territoires. Voilà. Donc, ça, c'est un troisième point. Quatrième point. Quand le Maroc finance le terrorisme islamiste pendant la décennie noire, et je vous ai mis la photo d'une femme qui a perdu toute sa famille dans le massacre de Bentalha. Est-ce un acte amical envers le peuple algérien? Est-ce un acte amical envers le peuple algérien? Vous avez tué les Algériens. Vous avez financé le terrorisme. Vous avez donné des armes aux terroristes. Les usines, tout ce qui est rentré, ça venait du Maroc. Il y a un chef, le chef du GIA, l'Aïda a fait des déclarations, a fait comment dire, des témoignages qui attestent qu'il a été hébergé dans des palais à le roi Tinkum. Est-ce un acte amical envers le peuple algérien? Quand vous soutenez une bande de racistes, t'as le MAC, pour une pseudo-indépendance que les Kabyles, je parlerai pas de peuple kabyle, les Kabyles ne rejettent, et qui n'a aucun sens. Les Kabyles en Algérie, c'est plus de 10 millions, et je suis Kabyle et je suis fier d'être Kabyle. Mais algérien avant tout. Il y a plus de 10 millions de Kabyles en Algérie qui habitent en minorité dans la région Kabylie, mais qui habitent plus à Alger, à Oran, etc. Ça, c'est quoi le sens de toutes ces manœuvres? Est-ce un acte amical envers le peuple algérien? Quand vous envoyez des tonnes de drogue, avec des drogues génétiquement modifiées, avec des taux de THC anormalement élevés, pour nuire à la jeunesse algérienne et pour nous rendre dépendants à vos drogues. Est-ce un acte amical? Quand vous ramenez l'entité sioniste à nos portes et vous complotez avec elle jour et nuit, on a des informations sur des camps d'entraînement pas loin de nos frontières avec l'entité sioniste pour recréer le terrorisme chez nous. Est-ce un acte amical envers le peuple algérien? Donc vous voyez bien, mes frères et sœurs algériens, que le régime du Maroc est foncièrement anti-algérien et anti-peuple algérien, et ça n'a rien à voir avec le régime. Vous pouvez être pour ou contre le régime, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la défense de votre patrie. Et ce régime-là, on doit le combattre et on doit l'abattre. Parce que l'Algérie ne peut pas coexister avec un régime comme le régime marocain. Et on va venir à bout de ce régime-là, et on en a connu d'autres en Algérie, et vous nous faites ما تخلعوناش راكم تدخلوا غير وحدكم بالكيان الصهيوني باسكو الكيان الصهيوني عطينا له ديجا طريحه في 73 ولا لازم نزيدوا نعطيو له الطريحه ونوريو له شنو هما الشعب الجزائري يزيد يعاود ياخذ المخبط وتجيبوا واش حبيتوا تجيبوا كاع الشواكر تاعكم ياخذوا المخبط وانتم تاخذوا المخبط هذا هو لان الجزائر كبيره وكبيره جدا vous allez savoir ce que c'est de quel bois on se chauffe باذن الله. نكتفي بهذا القدر على الامل اللقاء معكم في فيديو جديد. بالقاسم يحييكم. تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر. المجد والخلود لشهداء الابرار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.